Hi guys, yan kami guys sa dagat guys. So nagpariya pa sana guys. Wow, sira lamang yan. Takol, puti lamang yan. Mariklom pa guys. Oh, mariklom ta banggi. Guys, naghugas na kami guys kung kita ay kahon palan guys. Anong oras na? Alat. Ako mga matikapot. Alas 2 na guys. Alas 2:04 guys. Tapos na kami mag-area guys. Alas 2:04. Garo dagat iyan guys. Oh, panggipaan. Moto subiton para din dahiling kabanggi. Pag agare man din mahiling. Oh, naglilimpya na kami tapos na mag-area. Mga bato na kita pag tatawd. Maya guys. Mapupos nga lang kita sarong stick. Guys, yan kami guys, nagbato na guys. Oh. Yan guys, may sira guys. Oh. Wow, sira si Kukorbin guys. Kukorbin. Yan guys. Oh. May sira pa guys, sirarong. Sirarong. Yan guys. Oh. Basta ko guys ang gapo mi. Sira di. Panuntang guys. Talagang trabaho din. Guys, so may parangan guys panira oto sa daypa andira ito yung guys na adali mi guys. So nasa guys nagbudbud guys tanapatudan kami guys. Yan guys. So budbud ki paltaw. Hi guys, paulit na kami guys. So, yaw na kami guys, madali na. Dahil ngunyan may pasanti alas ano na guys. Alas 4:35 na guys. Aga na lamang guys na ugang kami kakakawit duman. Dahil may manakawit, panuntaan ipapatimbang tanan sira ta guys. Sira mi palan guys. Oh. Nadakop mi yan. Tuwangan mi na guys. Tuwangan ko na inita. Rugado nakakasagwan. Oh. I-advance ko naman guys. So pag kilo guys, pailing ko na sa indaw. Ayan guys. So tataw da. Shit, ang puti. Yan, sarap ako na rin. Ano siya ito yung grabe. Ano siya ito yung big, ano siya ito yung perfect. Ano ba siya?